Bubagra ayuk lokthung Bubagra long le tini Bubagra ne eta khane rona eras ma khainai tini Bubagra ne eta khane rona ma eras ma khainai ya ke choba kotor choli nai choba kotor choli kho tini Bubagra ne eta khane rona eras ma khainai ya ke choba choli nai prasa ayuk lokthung prasa long le Bubagra ayuk lokthung Bubagra tini je babe eras Bubagra tini je babe eta khane rona eras ma khainai BJP mudabat BJP IPF mudabat BJP IPF mudabat ষড়যন্ত্র বন্ধ খাইদে ষড়যন্ত্র বন্ধ মা খাইনাই ইয়াকে বিজেপি খমানাই ইয়াকে আইপিএফ খমানাই ষড়যন্ত্র খাইলে তিনি বুবাগ্রা তিনি আর তিনি এটা খাই নাই রকম এরএস মা খাইনাই ইয়াকে সারা ত্রিপুরা রাজ্য জেলাক চলে না ইয়াকে সারা ত্রিপুরা রাজ্য চবা চলে না বুবাগ্রা আয়ুক লোক তো টিপ্রা মথা লং লে টিপ্রা সা লং লে তিনি ব্লেকেনো ওয়ানামা সিনসাকক শ্রী হানি বুবাগ্রা নো তিনি মোহনপুর এসডিএম অফিস এসডিএম বাই বুবাগ্রা সিনি ক্যান্ডিডেট আর নি বর্জজন ওয়াকিন ক্যান্ডিডেট খানা কাউন্টিং সেই কাউন্টিং ব্যাপারও তিনি এসডিএম কক সারা থাকতানি আর নি কিছুটা 10 প্লাস বিজেপি নি গুন্ডা বাহিনী রক বুবাগ্রার উপরে অ্যাটাক খায় নাইকা তাই সিনি বড় আরো প্রায় 5 থেকে 6 জন সে বুবাগ্রার লগে থাকনাই সেই সুযোগ বড় তিনি বুবাগ্রানে অ্যাটাক খাইয়া আপনি একজন চক্রান্ত সেই বিজেপি যদি ত্রিপুরা রাজ্য কোনো কারণে ত্রিপুরাসা তাই বাঙালি যদি অর দাঙ্গা যদি ইংলি থাকাকে আপনি মেন সৃষ্টিকর্তা বিজেপি তাই বিপ্লব দেব দায়ী মাংনাই আরনি যে মাননীয় এমএলএ প্লাস তিনি শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ নি এরিয়াও আং রতনলাল নাথ সানানি মুসঙ্গ नों সেই রকম ষড়যন্ত্র খাইনাই নিনে আরো নों ফেলেঙ্গা নাই তংখা অবশ্যই আ জায়গা ফেলেঙ্গাই 10,000 বুতো চেন্নাই ব এই রতনলাল এরিয়াও সেইভাবে চক্রান্ত খাইনাই তিনি হাব বাগরানো তিনি এটা খাইরা নাই মানে অমজরি বিজেপি আইপিএফ যদি ও সিস্টেম যদি বন্ধ খাইয়াকে সারা ত্রিপুরা রাজ্য সভা চলি নাই অনি বাগরাই খানা সিন কাউন্টিং দङ খানা সিন এডিসি স্বশাসিত জেলা পরিষদনি কাউন্টিং দङ সেই কাউন্টিং বড় 10 খাইনাই ত্রিপুরা মথনে ফেল খাইরান বাগিনাই বড় চক্রান্ত চালুই দङ বড় সাইমানখা বড় চেনখা বিজেপি আইপিএফ বড় চেন সাইমানখা অনি বাগরাই তিনি বুবাগ্রানো পরমা হাকে চক্রান্ত খাইনে এটা খাইরান নাই মানে কিন্তু অমনি জবাব কিন্তু বড় মার নাই কিন্তু ত্রিপুরা মত হাইনে আসুক দংলাক সারা ত্রিপুরা রাজ্য তিনি বিসিংহ খানা সিং ত্রিপুরা মথা 22টা সিট মানে সিং পাস খাইনাই বনি পরে সারা ত্রিপুরা রাজ্য যেভাবে একটা বিজেপি সবচেয়ে মানে সিত্রা পার্টি ভারতবর্ষ নেই মহাই সিত্রা পার্টি কোনো পৃথিবী অনুযায়ী সেই পার্টি তিনি আমাকে সিনি বুবাগ্রানে এগিনছ হা বুবাগ্রানে এগিনছ মাকে এটা খাইরান নাই মানে সেই চক্রান্ত সিং বরং কোনো দিন সফল হংনানি বাকি সিং বরং রগলাক সিং জবাব রনাই সিং খনা কাউন্টিং পাইনাই কাউন্টিং পাই মানে পরে সিং ডেমোক্রেসি যে রুল দङ ডেমোক্রেসি যে সিস্টেমেটিক্যালি দङ সিং লনি মাধ্যমে সিং যে ভাবে বড় বেআইনি ভাবে বুবাগ্রান একটা চক্রান্তনি বিসিং বুবাগ্রানো যেভাবে এটা খাইরান নাই মানে অবনি জবাব সিং খানানি বিসিংহ সিং পাসং দङ বনি পরে সিং জবাব লিগেল ভাবে সিং জবাব নাই বনি পরে বিজেপি আইপিএফ তি সরকার নাং সাও নরক মহাই চক্রান্ত খাইনে বরমে নক সক সাওই বরমনা বই ইভেন সিন বুবাগ্রানো বনি এটা খাই নাই মানে নরক ত্রিপুরা রাজ্য দং সংমা থাংনাই আবনো নরক দং সংমা আমবাই তিনি সং বাদ দংগই সং তিনি প্রেসমিন মা খালিকা তো মানে হিমালয় নখা সং লাইপ নখা তিনি বুবাগ্রা তিনি হা বুবাগ্রা তিনি মোহনপুর ব্লক এসডিএম বাই থাङै काउंटिंग एजेंट व्यापार कक सालिना थांतेनि बो बरो बो किसिसा जों सुलना बुबाग्रा सुलना उमानि बागै बरो बोतलांगिया अ जागा थाङै कयेकजन बिजेपि नि गुन्डा बाहिनी अब 10 अजा थाङै बुबाग्रानो बिसिङो थाङै
ও জায়গাও থাঙ্গো জন্য অ্যাটাক খালাইনাयखा ইট পাতকেল ইট রক্ষিতা লেখা চিনি যে ও চিরিখংনাय চিরাयनि थानो नांमान नखा बेलायखिनो आबो दुखजनक ব্যাপার हा बुबाग्रानोसे अ্যাটাक खालायनांगे जोंहाय साधारण बरमनि थानिमो जोंना अ্যাটাक खालायनायनि बं ব্যাপার गया बरक तिनि सायमांखा तिनि त्रिपुरा मथा आईएनपीटी जुटुंगै जे तिनि प्रतिद्वंद्विता एडिसि चंग मारि वसं जयुंनाय आबो बरक सायमांखा आबन बागे बर कबर चाइतंखा आबन बागे जागा जागाव तिनि विश्रामगंजरको संनुखा ऑफिशियल व्यापारो जे काउंटी हजार फाइ कक सालायना फेप्रो आई कार्ड दसेबो बुफ्रा सफ्रा खालायमानुखा आबो तामनि बागै एकटेन कारण जे जों त्रिपुरा मथा आईएनपीटी जुट सरकार फाइनाय आबो किरिवैनो बरकनि आबाय खालायो आं तिनि साबधान खालायनानै बास खालायदि दमन आबो स्टप द खायदि ओमाहाय कै नरक ओ हावो थाङै मांला जोंबो आबोने पाल्टा जवाब रिनानै मानो जदि आबोने दमन खाया हांगे जों आबोने पाल्टा जों सारा त्रिपुरावो हजलाय हाय चुंनाय हजलाय हाय तिनि बुबाग्रा नखर खुनो जासि थाइचपन कखांके जों केबा आसुक तंग्या आबोन बागेरो जै बुल पठाय हिमनाय र जे किसिचा के पार्टी हिम तमेरा नां सावो नखरा ताबो नखरा हा बुबाग्रा न पर्यन्त अटैक खायो तंगो अटैक खायो ए अटैक निनि सागो अटैक खायमानि हिनि नंवान सुदे हा बुबाग्रा तंगै नंतिनि राजनीति खाय तंमानो हा बुबाग्रा करि हिंकै ओ हाचिनि या हिंकै नों राजनीति बो खाय मंगला आबनो स नों सिदि आबन बागैनो थानसा बुबाग्रा जोंनो थानसांना बागै सावो थानसानि मारि जों ओ थानसावनो सुमा तंनाय थानसा जदि आंके ओ त्रिपुरा सरक ताबुक जे कष्टमा माने जे सातक जां माने ते दुनांनाय आबनो से आं त्रिपुरा बा सिरंनो जिनि त्रिपुरा सरंना आं ओ बार्तानि नाम संगो आबनो दमन खायदि बुबाग्रानो जे कोन केसा यासिमा थाइचा कखांके वान सुगैनादि सारा त्रिपुरा राज्य निराय खाय तंगला दमन खायदि आबसे रतन बाबु नां सानाने मोचंगो निनि ओ गुन्डागारी खरसा शिक्षा मंत्री गई नों ओ जगा निनि बररनो नों बुबाग्रानो अटैक खालायरि माने नों अब दमन खायदि भविष्यत बेलाखिन हामियांनाय आबा शांतिनि साना मोचंग हामबाय बुबाग्रा आयोग लोकथो रतनलाल नाथ हाय रतनलाल नाथ हाय बीजेपी हाय बुबाग्रानो चक्रान्त भाबे अटैक खायनाय माने बन्द मा खायनाय हायके त्रिपुरा राज्य हरसों नाय हायके त्रिपुरा राज्य हरसों सानाय हायके त्रिपुरा सरंग बन्द खायके त्रिपुरा सरंग हरसों सानाय बुबाग्रानो चक्रान्त भाबे जेबाबे अटैक खायनाय माने बन्द मा खायनाय हायके त्रिपुरा राज्य हरसों सानाय ओ ताकुरक फायबाय दे ओ बुकुरक फायबाय दे बुबाग्रा आयोग लोकथो त्रिपुरा आयोग लोकथो